desire. Galigson, magamit sa hindi naman lang sa pagwali sa tulong sa Ginoo, di sa pagtudlo, pero pag sa imong kinabuhi. Imong kinabuhi, man imong ulang kuway sa grasya o kaayo sa Ginoo. Gabo ko Ginoo kang galigson na mauna ang imong tinuha sa imong kinabuhi. Parang galigson, without further ado, we'll go directly sa pagpaminaw sa pulong sa tunggoy na Diyos. And I hope and pray na handa na tanan. Please say amen, galigson. Amen. Aron galigson, I'd like to request our pastor, Pastor James, to give us the word of God. Let's give the word of God around the applause, please. Thank you, Brad. Amen. Thank you, choir. What a wonderful song. Indeed, let me be a messenger of grace. Wow, I like that. Mahimutang messenger of grace sa atong Ginoo mga kaigsuonan. And nindot kayo no nga ikaw ang muhatag og dala og paglaom sa mga katawhan nga wala pa na save, and imong ibalita sa ilaha nga naay message of grace alang sa ato nga tanan. And grace means nga ang ilahang burden, sala nga dugay na gid silang gipasan-pasan nga murag wa na gyud kahumanan, can be forgiven by the Lord kay napuno sa grasya ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Your Bibles with me please in the book of Acts chapter 17. Acts chapter 17 sa atong mga Bible palihog. And while you are opening your Bible, tindog ta Acts chapter 17. Acts chapter 17. Atong basahon ang verse 1 paingon sa verse 9. If you are there, say Amen. Amen. And the Bible says, follow me with your eyes. Now, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. So si Apostle Paul reasoned with them, argued with them through the Bible, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks and great multitude, and of the chief women not a few. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sorts, and gathered a company, and set all the city on uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, these that have turned the world upside down, and come hither also, whom Jason had received, and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. Let's pray. Father God, we need you, Lord. Kita ni mo Ginoo nga nanginahanglan kay minimo amahan. We need you badly, Lord. Kay Ginoo, wa gid mi mahimo kung wala ka. Makalahotay lang mi og naa ka mag-uban Ginoong Dios. Pero wa ka Ginoo, di gid na mo makaya, Lord. That's why, Lord, I pray that you would show us more that we must rely to you more. And I pray, Ginoong Dios, that you'd bless the people. Through this message, Lord, help them to get involved sa baluhaton. Salamat, Ginoo, sa imong gugma lang kanamo in Jesus' name. Amen. Mga kaigsunan,
one of the purpose that I would preach this message is because I wanted you to be involved, that all the world may know Jesus, the Savior. And gracias Ginoo mga kaigsunan, you will come forward and tell God, Lord, I wanted to be involved. Gusto na ako mahimong involved sa buluhaton Ginoo. Gusto na ako Ginoo nga mahimong kabahin sa imong work ibabaw niining kalibutan. And God can use you. God can use you mightily igsoon. And by the grace of God, ayaw ninyo kalimti ang ato ang purpose why we are in church. The purpose why we are in church, number 1, to glorify God the Father. So we wanted to glorify, mahimaya ang Amahan sa atong kinabuhi. Now let me ask you this question, kumusta man imong kinabuhi? Nahimaya ba ang Diyos Amahan sa imong kinabuhi? Number 2, to be like the Lord Jesus Christ. We wanted to grow. And we wanted our life to be transformed into the likeness of Christ. Now the question is, are you growing? Hinay-hinay ba nga nagka-transform ang imong kinabuhi susama kang Jesus Christ? Number 3, to reach the world through the gospel by the power of the Holy Spirit. We want all the world know Jesus the Savior. We want all the world know how to be saved. Nga ma-sure na ka, human sa kamatayon, langit ka, padulong. Now, going back sa mensahe karon mga kaigsunan, if you would read the life of the Apostle Paul, previously in chapter 15, we found the servants of God, Paul and Silas, with his company, gave the world the best favor they could give. And that is preaching the message that would save souls. Ang pinaka-importante nga mensahe, ang dako nga favor na mabuhat nato for the world is to preach the gospel to them. Muna pinaka-the best nimong buhaton. If you wanted to help someone, sulti sila mahitungod sa kaluwasan. And the Apostle Paul did it with Silas. But unsa man ang gibuhat sa ila sa mga katawhan? What did the people do to them? They imprisoned them. Sa gwapo kay nga favor nga gibuhat sa apostles ni Paul and ni Silas alang sa mga katawhan, what happened to them in return was they were imprisoned and tortured. Kaya na ay mga negosyante nga nawala ang panginabuhi because of that young damsel nga nanagna. Kaya na ay familiar spirit sa iyaha, but girebuke ni Apostle Paul ang spirit ni Hawa. Di nakakwarta ang mga people of that place, di pa preso silang Apostle Paul. And what the Apostle Paul did is to give them favor, to preach the word of God to them, to help them have a relationship with the true God. But in return, gipriso, gitorture. You know, modern preachers today would have stopped or take a long rest after any stressful and painful situation. Imagine niyo, ang modern preachers today, what if na modern preacher nga prisuhon, ay gipriso, gitorture. Siguro, pagkahuman niya makagawas, the first thing ang buhaton, magpahulay sa siya. Kay lisod, kay himtang. But the Apostle Paul, right after nga nakagawa sa prisuhan, presko pa ang samad sa latigo. Gibautismuhan ang panimalay sa Philippian jailer. He continued to preach. He continued to serve the Lord. Pero kabalo ka, dili nato mabasol si Apostle Paul o si Silas kung mohonong sila sa pagpangalagad sa Ginoo.
It's just too painful to do the right thing and be rewarded by pain and trouble in return. Sakit kayo. Kabalo ka. Makaingon ka usahay. Labi na bitaw, let's say for example, imagine yourself doing favor to someone. Magbuhat kag maayo para sa imong isig kaingon. Unya ang imong tuyo og tinguhan lang gyud ang ila lang yung kaayuhan. And pagkahuman, gitrouble ka in return. Gibaslan kag dili maayo. Di ba kapoy, di ba sakit? Di ba bugat? Makaingon ka, naunsa man mo nga ang inyo amang kaayuhan ang akong gitawag ug gitinguha. Inani man ang inyong ikabalos. And that is precisely what happened to the Apostle Paul and Silas. Ang kaayuhan lang sa mga taga-Philippians ang iyang gitinguha. But they were imprisoned in return. And if it happened to you, you may make a question. Ginoo, tama ba niya akong gibuhat? Wa ba ko nasipyat, Ginoo, sa akong mga kinabuhat? Ngano makahitabo man ni sa ako? And even worse, you could question the goodness of God. Ginoo, ingon ka, maayo ka, ingon ka, loving ka. Why is this happening to me? Anong nahitabo mo ni sa ako? And well, in the first place, si Apostle Paul, previously in chapter 16, ang ilang plano, muadto sila dito sa Asia Minor. Pero gipunggan sila sa balang espiritu, anang balang espiritu, ayaw, di mo pwede maadtog Asia Minor. And pagkahuman, there was a vision, at tumog Macedonia. Ni-obey lang sila sa Ginoo. And the first city that they had in the province of Macedonia was the city of Philippi. The moment they obeyed the Lord, first lugar, unang Ginoo, adtog Macedonia, niadto sila, first nga lugar, sa ilang pag-obey sa Ginoo, priso. You see? Muna akong ginaingon sa inyo, it doesn't mean nga will sa Ginoo smooth kayo. Usahay na ba kay tungod sa atong katapulan, tungod sa ato ang weakness, ato ng himuon nga rason, ang walis ubang mga pastor nga moingon kung will sa Ginoo di na ka napunggan, smooth kay na. Nag-ama na sa Bible. You see? Tanawa sila, will sa Ginoo atong Macedonia, pag-abot dito priso. Pero it turns out, what happened to them became the window or the door for the furtherance of the gospel. Kay naay hindrance lisod. Remember ninyo mga kaigsunan sa John chapter 6, ingon ang Ginoo sa mga apostles, mga disciples, akong paulion ang mga tao after feeding the 5,000. Akong paulion ang mga tao, sakay mo bangka, tabok mo, at mo spikas. Pag abot nila spikas, tunga-tunga nila sa dagat, nagbagyo lang kalit, and they, nagbugsay sila, why? The wind was contrary. Si Jesus Christ mismo nagsugo nga tabok, pero nganong ang hangin contrary man. You see? So mga kaigsunan, most of the time, kung will sa Ginoo sa imong kinabuhi, punggan kasiyawa. You see? Kaysa diha, na imong mabuhat, ang will sa Ginoo sa imong kinabuhi, you will glorify and magnify God to the fullest. Ug magamit ka sa Ginoo, people's lives will be transformed because of you. God will use you. That's why, punggan ka sa yawa. Daghang hindrance. Imbes ihatag na sa Ginoo sa imuha ang trabaho nga para unta sa imuha, gamay lang ang pagsulay, nihunong na ka, o nangawa ni mo na angkon. Imbes kay ihatag unta sa Ginoo sa imuha ang kurso nga para gyud unta sa imuha, gamay lang ang pagsulay, wa na ka nag-effort, mo nang wa nimo na angkon. Ihatag na unta sa Ginoo mga boys ang babae nga para sa imuha, gibasted lang kag kaisa ni hunong na ka, wa na nimo na angkon. You see? It doesn't mean ay pagsulay dili na iyas Ginoo. If it is a result of prayer, then hold on to it. Kung imo mang buhian, it must be, again, a result of prayer again. Pwede kayo maingon si Apostle Paul nga Ginoo, di ba ikaw may nag-ingon, maanahin mo diri? Ngano man eh? You see?
So don't question God. Because God is always right. What you need to do is to believe. Si Job, wa gitubag sa Ginoo ang iyang pangutana. Nganong naganto siya. Hangtod namatay si Job, wa siya kabalo nga naa di ay kuntisanay ang yawa ug ang Ginoo. Wa gyud siya kabalo. He did not understand the reason of his suffering. But at the end of the day, what happened to Job is he learned to trust the Lord even if he don't understand. So ato makita mga kaigsunan, let us trust the Lord even we don't understand. So lisod kayo. Now, karon, I will give you the message. Nganong lisod man kay pastor? Nganong sakit man kay pastor? Nganong bugat man kay pastor? You know why? Because the world is upside down. The world is upside down. Atong Sunday school kanina, unsay gitudlo sa mga Sunday school teacher? In the world, ye might have what? Tribulation. In me will have peace. But be of good cheer, I have overcome the world. Ingon pa ni Jesus Christ. Sa kanako, makaangkon mo og kalinaw. Sa kalibutan, makaangkon mo og kaguliyang. Ayaw ka balaka. Kay gidaog ko na ang kalibutan. Ingon pa ni Jesus Christ. You see? And the Bible also says, sa inyong Sunday school na kanina, ay mo katingala nga ang kalibutan mapungot ninyo kay kamo dili iya sa kalibutan. Marvel not if the world hate you because you are not of the world. I have chosen you out of the world, the Bible says. Jesus Christ said. So ato makita na kaigsunan, what would you expect to an upside down world who hates you? I-trouble yung kas kalibutan. Sakiton yung kas kalibutan. And ato makita mga kaigsunan, most of the time, there are people nga mga project trabaho, the moment they knew that you're a Christian, because you're a Christian, di ka dawaton. You see? The moment they knew that you're faithful, they would try to test you. So ato makita mga pinanggang mga kaigsunan, the world will hate you because you are not of the world. Matingala ka kung nahigugma ang kalibutan sa imo. Kay basing iyak ka sa kalibutan. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Ayaw katingala nga ang kalibutan baslan nilag dautan ang imong kaayo because the world is upside down. Ato makitaan, grabe kagwapo ang example ni Paul ni Silas. After they were whipped, imprisoned for preaching, doing the good things, the moment they found another group of people, they preach again, making new enemies. O ali na po sila, bago na po silang kaway. That is in our text, sa Acts chapter 17. Abot sila Thessalonica, wala na po sila dito. Walay hunong. You see? So ato makita mga kaigsunan. Pangutan na karon. Nganong gibuhat man lang Apostle Paul? Why are they doing it? Unsay lang motivation nganong ilatong buhaton? Why are they ready to put their life in jeopardy, in danger? Magpapriso sila, magpalatigo sila, na sila bag-ong kaaway. Why are they willing to do it? I will be giving you 3 things karon. Tulo lang kabutang mga kaigsunan, nganong ila willing sila ilatong buhaton. Number 1, because the world is wrong side up or upside down. Wrong side up ang kalibutan. Meaning, sa Bisaya pa, wa na mao ang sistema sa kalibutan. And it is what the Bible describes it. Tanawagan ninyo ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Open your Bibles there if you would. 2 Timothy chapter 3 verse 1 paingon sa verse 7. Akong basahon. This time also, that in the last days, perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, gihugbak kayo sa mga tao ang ilang kalibutan. Kabalo mo ka na itong word nga selfie. Saan ang word nga selfie gani? Ha? Saan na? Kabalo mo na? Nagpicture kasi mong kagalingon? Nakoy ng word nga selfie sa diha nga nahimo
ang camera nga naay front cam. And dito nabutang sa dictionary ang word nga selfie. That word is in the 21st century. Moadto kag 1990s, year 2000, wa kay ilag selfie ang mga tao sa selfie. Sa tong panahon sabot na tana. But that is a big sign that people loves themselves. Higugma kay tao yang kaugalingon. Akong gaingon sa una tanaw ng picture naka-portrait, gwapo kay picture. Pero ikaw nagmugot ka sa picture, ingko batian na nga picture oy. Iri sana. Ikaw rin nakadaot. Pero di nakaganahan. Because you wanted to show yourself na nindot yung you love yourself. People love themselves. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Disobedient sa mga ginikanan. So, daghang kabaluan ni. The Bible says, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. They call bad evil, and they call evil good. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Mas pilion ang lingaw-lingaw kaysa paghigugmas Ginoo, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. You see? Inani ang kalibutan karon. Nato makita mga kaigsuunan. Napay giingon sa 29 sa Romans chapter 1, 29. Unsa daw ang kalibutan? Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. Iyawan mo inani ang kalibutan karon. Nanay mga mental illness ang mga tao karon. Even mga educated people, nanay mga mental illness. Nan ka? Lawyer? Pero pangutanon, pwede ba mabuntis ang usa ka biological male? Simple din nga pangutana. Dili kaya tubagon og no. You see that? Naay mga mental illness. Why? The world is upside down. The world is upside down. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. If not put right, ug dili maplastar ang kalibutan, dili mauyon ang kalibutan, judgment will suddenly come. Maabot ang paghukom. Tanawa karon sa makita nimo sa social media. Nagpakasal, babae-babae. Nagpakasal, puros lalaki. Nagpakasal, tao ug robot. Nagpakasal, tao ug kanding. Tanawa ra gud na. And you laugh, yes, because it's true. Boss, Japan ba to? Nagpakasal, tao ug kanding. And there are ministers who have the audacity para ilang isolemnize pagkawag pulos. You see that? That's the world today, mga kaigsunan. O di ni maplastar ang kalibutan nga upside down, judgment will come. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Maabot ang panahon nga manimalos ang Ginoo, uban ang nagdilaab nga kalayo, sunugon niya tanan nga mga wa nagtuman sa kabubuton niya. You see?
Yes, God so loved the world that He gave His only begotten Son. But don't forget that God also knows how to be angry. He hates sin, and He will punish the evildoer. Usahay malinglata ba kaya ato ang pirmi maduog, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo pinanggaon. Kabalo ka nga ang Ginoo, yes, nasuko og napungot kay siya sala. Di kaligut-gutan sa Ginoo ang sala. Look at this, Psalm chapter 7 verse 11. Psalm chapter 7 verse 11. If you're there, say amen. God judgeth the what? And God is what? Angry with The wicked every day. Look at that. God is angry with the wicked every day. Kada adlaw, suko kayong Ginoo sa mga dautan. Every day. You see? Every day. Kada adlaw, suko ang Ginoo sa dautan. God hates the world upside down. Though God loves the sinner, gusto niya nga malawas ang magkasala, gipakamat diyan sa iyang anak ang magkasala, pero ayaw mo kalimot, yes, God loves the sinner. Gusto niya lawas ang magkasala, pero dili niya itolerate ang sala. Mao gani nga kinahanglan magpakamatay ang anak sa Dios kay para pakamatyan og bayaran ang sala kay dili itolerate sa Dios. Kay og di nimo maangkon ang kapasayloan di kang Jesus Christ, ikaw mo'y mobayad sa sala. You will be the one. You will be the one to pay. You see? This is why you are called to come out from among them. Gitawag tas Ginoo mga Kristohanon, listen carefully, come out from among them. 2 Corinthians 6:17. 2 Corinthians 6:17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Come out from among them and be separate. You see? So I hope mga kaigsunan, let us come out from among them. Or basin siguro, ang imong mga friends, ang kinahanglan mo come out from among you. Listen carefully mga pinangga ng mga kaigsunan. Pwede nga ang imong kinaiya mo hinungdan nga malabay ang tao sa impyerno. Pwede. You are a Christian. But when you talk to your friends, sige gyapon ka pamalikas. Sige gyapon kag sulti anang mga way pulos nga mga butang. Sige gyapon binastos. Do you think that they will be saved? Of course not. And maybe you are not yet saved yourself. Kay lisod kayo na hunahunahon nimo mga kaigsunan. God made us a new creature, but we still do such things. Let's stop it, mga pinangga. So mga amahan, your family needs you. Mga papa, ng paminaw o pag-ayo, ang inyong pamilya nang ginahanglan sa inyo ha. Fight for your family. Show them what is right from wrong. Pasabta sila karon. You are not here to be their friends. You are here to be their father. You see? Kinahanglan ka mahimong amahan sa imong mga anak, dili amigo. Mao na, mga anak, kung istrikto ang inyong mga ginikanan, pasalamat mo kay wa ng amigo inyong mga amahan sa inyo, i-disiplina mo. So we must fight, mga amahan, fight for them. Mga mama, don't miss hope and continue to reflect the light of Christ in your home. Ampo padayon para sa kaayuhan sa imong mga anak. Ampo padayon para matarong imong anak anuman. They are living in an upside down world. Mga Kristohanon, we must be different from the world. Dapat malahi tas kalibutan. Kay dili ka makatabang sa kalibutan kung di ka lahi sa ila. You can only be a blessing to the world if you are different from them. So listen carefully. Pag dili ka lahi sa kalibutan, di ka makatabang sa ila. Kung isagol nimo ang lapok sa lapok, dili mausab ang lapok. Kung isagol nimo ang hilo sa hilo,
dili mausab ang hilo. Ayha lang sila maulian kung lahi ang imong isagol sa dautan. You see? If you good will try to influence them, then you could help. And remember this, careful ta. Ngano man. Okay, hali ko diri Brother Tristan. Pananglitan. Limpyo akong kamot, hugaw ang kamot ni Brother Tristan. Limpyo kayo akong kamot, hugaw kayo ang iyang kamot. And I am a Christian nga magpakaron ingnong kaya na ako akong kinabuhi. And I will hold the world. Kung sa mahitabo, pagbuhi na ako, ang hugaw, mabalhin sa ako. Di, good mahitabo. Nga kung hawiran ako si Tristan, nga tungod kay limpyo ako mathugaw siya, matakdan sa akong kalimpyo. You see? Lingkod Brad Palihog. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, kumpiyansa kay ta makig-uban sa atong kalibutanon nga mga kahigalaan. Now remember this, di gyud mahitabo nga matakdan sa limpyo ang hugaw. Ang mahitabo gid perminti, matakdan sa hugaw ang limpyo. That is what will happen. That's why you need the grace of God every day. Nga motabang sa imo ha. So Christians, you must be different. Kung gusto ka nga may mong blessing sa imong isigaygon, magpalahi ka. Be a different person. Patong taong maluwas, act saved. Talk like a saved person. You see? Mamalikas imong kauban, ikaw pa'y mag-una-una. Magbisya imong kauban, ikaw pa'y mag-una-una. How can they be saved? They will not be saved. You see? Magpahubag imong kauban, otro po kang nagpahubag. They will not be saved. And listen carefully, muadto sila sa impierno, ikaw ang hinungdan. Ikaw ang hinungdan. You see? Mga ginikanan, makigpatay ta sa yawa para madala to sa langit tong mga anak. Nga ilang maila-ila si Jesus Christ. Kung mahimo makiglayog ka sa yawa, para lang maila-ila sa imong mga anak, Jesus, buhata na. Kaya nga naman, kung muadto sila sa impierno, listen carefully, ikaw ang hinungdan. Kaya wala naman sila gisultian, wala naman sila giwarningan. You see? Nang ato makita mga kaigsunan, just like the apostles, be known as someone who served the King Jesus. Kung sa may kaingon sa mga tao, sa ilaha, Acts chapter 17, verse 7, whom Jason hath received, and then is although contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. So sila, ang ilang kinabuhi, ang ilang mensahe, ang ilang pulong, mahibawan sa mga tao nga nagpalibot, nga ilang hari si Jesus. So igsoon, sa diha nga makigsagol kas kalibutan, mahibawan bas mga tao nga ang imong hari si Jesus? O dili nila mapansin hangtod di ka moingon? Ay baptist na ikaw? Mao ba? Wa ka na sulti, di ko kabalo. Mao ba? Sige man nagpamalikas lagi. Kabalo mo dito sa gitawag na Bible Baptist Church Katipunan sa Cebu. Silingan dito sa simbahan na ay tao dito, kailan mo si Max Urban. Kailan mo Max Urban ng singer nga Bisaya? And every time magwali dito sa likod simbahan, madunggan niya ang gitawag wali sa pastor. And si Max Urban, makita niyang mga membro simbahan, naglaglaag, naka-short shirt, mugbuk, short. Naghimog kanta si Max Urban, di ba baptist ka? Nganong nag-short shorts ka? Di ba baptist ka? Gimuha sila kanta ni Max Urban. You see? Nung ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, makita ba nga ang imong hari si Jesus? You see? If you will go to the world, basin siguro ang ilang makita, anak yapong kaskaway. You see, I hope with the grace of God, people will see Jesus. Nga naman, si Apostle Paul, kinahanglan siya mo padayon sa iyang pagwali. Because the world is upside down, kinahanglan matarong. Ikaw, kita ang Bible Baptist Church,
kinahanglan magpadayon sa misyon, kinahanglan magpadayon sa wali. Balag si Pastor Usahay, ang wali makasakit sa inyo ha, kinahanglan magpadayon. Nganuman, tungod, kay ang kalibutan upside down. Nganong sakit man, kay naay samad. Takag alkohol, pag na kay gamay nga samad, butay alkohol ang imong kamot, mahapdusan ka, kay naay samad, kinahanglan maulian. And sa preaching ni Pastor, kung nasakitan ka, meaning na isamad, kinahanglan maulian. Higala igsoon, I cannot turn the preaching water down just to please you. I can't do it. Manubag ko sa Ginoo. So either masuko ka sa ako or maobey ka sa Ginoo. So mga pinangga nga mga kaigsunan, I need to continue this. Why? The world is upside down. Number 2, mga pinangga nga mga kaigsunan, the world is upside down. It must be right side up. Kinahanglan siyang i-fix. Very simple na number 2. Ato nakita ang upside down ng kalibutan. Number 2, it must be right side up. Dapat aruan. Dapat i-plaster ang kalibutan. And the only way to make the world right side up is the Christian message of salvation. No other. No other. If you wanted to help the world, there's no other means. Preach the gospel. Wa na ilaing pamagi. Iwali ang maing balita. Wa na ilaing pamagi. Gusto ka makatabang? Maplastar ang kalibutan nga na-upside down, nabali na? Preach the word. Preach the word to the world. Diba? Unsay sa mga tao? These people are turning the world upside down. Wa sila kabalo. Sila ang bali. They are just, Apostle Paul is turning the world right side up because they are upside down. Mao na, ilang ipasanginlan ang mga apostles, pero sila ang tinuod nga bali. Kanya kung balihon ka, masuko ka. That's why, just like them, they were angry. They persecuted the apostles. Why? Kinaplastar sa apostol ang ilang kinabuhi. In Acts chapter 17, mga kaigsunan, the Bible says, verse 2 and 3, and Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So meaning, the Apostle Paul preached to them the gospel. Ang maing balita, kay wa na laing makatabang sa mga tao, ang maing balita lang, pwede mo tabaran ang tao sa iyang sakit. You can heal people, you can feed the hungry, you can comfort the troubled, you can relieve the poor, but apart from the gospel, it's still useless, they will still go to hell. Kabalo ka? Ang atong simbahan, mga kaigsunan, natay nag-start ta og relief for the saint, but for the saint alone. Ang atong tabang para lang sa mga luwas, para lang sa mga membro sa simbahan, nganuman, because in the Bible, mga kaigsunan, you can only find them giving relief to the members of the church. Wala ni adto ang churches sa New Testament para pakanon ang mga pobre nga mga dili Kristohanon, para mag-medical mission sa mga pobre nga mga dili Kristohanon. And if we are invited to preach in that kind of event, I will go in order to preach the gospel. But ang pinaka main reason nganong naata is to preach the gospel. We help in medicine, in medical, gasas Ginoo. We help in finances, we help in food, but for the church. Kay mo na gibuhat sa mga New Testament. But to the world, what they need is the gospel. Maplastar lang ilang kinabuhi kung maluwas sila. It's useless. Mabusog sila pero impierno, useless. Maulian sa sakit pero impierno, useless. Ma-comfort pero impierno, useless. Higala igsoon, they need the gospel. Right. This is why we must protect the Christian message of salvation. Our message don't change. We preach the same message from the beginning until now. Unsay giyon sa Revelation chapter 14 verse 6, unsa nga message? Everlasting gospel. Dili mausab. Dili mausab. Maura gyapon hangtod kaniadto hangtod karon. In Galatians 1:8, if you will preach any other gospel, let him be accursed. Matinunglo ka. So don't preach any other gospel, mga pinangga ng mga kaigsunan. Matinunglo ka, the Bible says. The world will hate those who try to make them right. We just trouble them if we try to fix them. But igala igsoon, bahalag masamok sila.
We will preach the message of salvation. Listen carefully. Pag magwali ka, daghang masuko sa imo. Itabo sa ila, daghang gig nga suko sa ila. Kabalo ka sa ako sa una. Pagka-save na ako yung gipaningkamutan nga ma-preach na ako ang gospel sa akong mga igagaw. And ang gingon sa ako nas dudong, nabuang na. Kay dudong man ako ang kuwan, dudong man ako ang nickname. Nabuang na, nagwaliwali na. Ingon ako, uncle, kanang mga tao nga magbalhin og relihiyon, mga buang na. That's what they have tell me. You see, people will hate you for it, but just go on. Because they also hated Jesus because of doing it. Nasuko po sila kang Jesus Christ. So preach the truth. And be ready for the enemy. Because this world must be right side up. I-plaster og ang mga plaster lang ani wala lain the gospel. Mao na pag mag-soul winning ka, pag mag-good news ka, pag magtudlo ka, you are helping the world nga ma-plaster ang kalibutan. So one message. And number 3. Lastly na lang and I will close. Number 3. You are called to fix the world. Amen. Ikaw ang gitawag para i-plaster ang kalibutan. Dili ang mga Mormons, dili ang mga Jehovah's Witness, dili even ang gobyerno, dili si Marcos ang gitawag para i-plaster ang gitawag na kalibutan mga kaigsunan, dili si Trump. Christians. Because we have the message. And the message must be first seen in our lives. God saved us and want to use us to spread the healing. The world will spread the cancer. The world will spread the sickness, the sin. But Christians will spread the cure, and that is the gospel. The gospel. Ang mga apostles, na sila ay painful experience, nga priso sila. But they still continue the mission. You see, Satan will not wait for us until we feel better. Continue the work. Naunaon mo, busog man ka o gutom, na itaw nga moadtog impierno. Malipayon ang kaudili, ang mga tao na agyapon moadtog impierno. Dato naman ka karon o pobre pa ka, ang mga tao moadtog gyapon impierno. So para sa ako I'm a pastor. Bisan pagdili maayo akong ginhawa. Bisan pag wa ko nalipay, I will still go. Kay nga naman, di na maghulat ang yawa nga maayo pa akong ginhawa, ayha siya mulabay sa tao sa impierno. Ayha siya manintal. He will not wait. Whatsoever your trial karon, he will not wait. Nga matarong pa imong kinabuhi, ayha siya manulod og tao payon sa impierno. You are needed to tell the people the message. Amen. You see? So ay giging na nga adi sa ko mag-serve ka di ko ganahan no. Bisan pag di ka ganahan, make yourself go. Why? Ganahan man ka o dili, people are going to hell. And remember this, we are not doing it because of our emotion. We are doing this because it's right. Amen. Maayo man imong ginabati o dili, you go because it's right. And there is a strength available for you. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians 4:13 na ang kusog ni Jesus Christ para sa imo. You see? So people need you. And God wants to use you in our soul winning, in our children's hope ministry, in our giving for mission. Our church is on a mission also. You are needed in this church. You see? So join the frontliner mga kaigsunan. Join the frontliner. Let us fight back as a church. And the gates of hell shall not prevail against us. Kung ako lang isa ang makig-away, ako lang isa ang magsangyaw, ako lang isa ang maningkamot, sultian di ka, I will fail. Pero ugnaam mo, we will work as a church. It will be impossible for the devil to defeat us. The Bible says, even the gates of hell shall not prevail against the church. So we must work as a church. So simbahan, church, the world is upside down and you are called to fix it through the Christian message. You have a mission
turn the world right side up, and let us win this warfare. Mudaog ta, mga kaigsunan. So you see, so karon bangtan na imong kaugalingon, pastor or Ginoo, ang kalibutan Ginoo upside down. Ipakita daw sa kuha Ginoo kay basing appeal ko upside down pag yapon ko hangtod karon. Balitok pag yapon ko hangtod karon. Help me Lord, make me right side up. I-plaster ko Ginoo. And maybe mga kaigsunan, there is someone karon nga di pa ka-save. Gaduda pa ka sa imong save bagid ko dili. Basing upside down bagi apon ko karon. God can save you now. You come and ask the Lord, Lord, save me. And maybe nasa to karon diri nga nag-aspire ka nga mahimong volunteer worker sa simbahan. It will not be easy, it will be hard. But there is joy na ikalipay. Dili ikabaylo ang kalisod sa kalipay nga ihatag sa Ginoo sa imo. So I invite you, you come forward and you pray the Lord, Lord, nag-sign ko Ginoo sa qualification form Ginoo. Pagbasa pa lang nako Ginoo, kabalo ko Ginoo nga lisod kay tumanon, but Lord, your grace, I need it. Mo ganing lisod kay di nimo kaya. Mo ganing grasya kay di nimo kaya. Tama? Amen. Kaya og di palisod, di na daw kinahanglan grasyas Ginoo. Kung sayon ra ang qualification, adi na nimo nit ang grasyas Ginoo. Pero kay lisod, meaning nanginahanglan kas grasyas Ginoo, and then at the end you could say, I only function because of the strength Jesus gave me. Not because of you. Not because of you. Palihog maninog ng tanan. Let's have an invitation. Igsoon para ni sa imo ang invitation. I invite you to come. Duol sa tubangan. And ingnang Ginoo, Lord, the world is upside down. You called me to fix it. Help me to spread the Christian message. What song, Brother Fairlock? Just as you are, you comes the Lord. And God will change you. You will never be the same. Yes, just as you are, you can come to the Lord. But after you come, you will never be the same. He will change you. Duol sa Ginoo, ayaw ka ulaw. Pwede ka muluhod sa tubangan karon. Iampo nimo sa Ginoo, mangayo kag tabang sa Ginoo, nga Lord, grasyahi ko Ginoo. Lisod sa Ginoo, mo na need na ko imong grasya kay og di pa ni lisod, di gid ko manginahanglan grasya. Help me. Change me. I want to turn the world right side up, Lord, because the world is upside down. You can come. Duol and pray to God. Luhod sa Ginoo. Ug pangayuwa sa iyaha ang tabang asaray makahatag. Verse 1, Brother Pedro, please. You come. Doon sa tubangan. God will help you. God will bless you. The altar is open for you. Ingna ang Ginoo, Lord, gusto ko ma-change. Gusto ko mabago. Bago ako Ginoo. As we sing verse 2, para sa imo ha. Maybe there are a lot of time na kaingon ka, fail ka, imbis kay imong i-turn ang world upside down, ikaw naman ang inatuyok. Instead that we come to the world and we turn the world upside down, what happened is the world came to us and we turned to be upside down by the world. You come now. Lord, fix me. Put me right side up, Lord. Fix me. Tambali ko, tarong ako Ginoo. Help me. Verse 2, please. Para sa imo igsoon. It's for you. Ginoo, i-plaster akong ginabuhi. I wanted to be right side up. Gusto ko matarong, gusto ko ma-plaster. Ang Ginoo ray makatabang nimo, walang nailain pa. You come to Him now. Surrender now to Jesus. He will bless, He will help.
Whatsoever that burdens your heart now, itug yan sa Ginoo as we sing the last verse. Last verse please. Itug yan sa Ginoo. Lord God Father, thank you Lord sa mga prayers ng imong mga anak. Nadungog nimo ilang mga pag-ampugi ng Diyos. I pray that you'd bless and help them, Lord, that they will fulfill what they have promised you to do. Lord, they had the courage to come forward. Bless them, Lord, for that. And I pray, Ginoong Diyos, that all the things that they have offered to you will be answered mightily. Ubanay po na imong alagad, Ginoong Diyos. I am also coming to you, Lord, asking for your help to bless and empower your servant, Lord. We need you, Lord. This church needs you, Lord. Transform us in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.